विशय मुद्दो आलेलो की आम्ही आता जे फाटल्या दिसांनी चालू केल्ले आणि सोशल मिडियाचेर आमी अशे वी वर जस्ट टेकिंग अ रिव्यू आणि आमकां अशे थोडे काय लोकांनी कितें कमेंट्स घातलेले की बिरयाणी जी आमी चॅक करताले ती आनी एकदां चॅक जावची म्हणून. सो ते आमी मनान धरून आयज परते हांगा ही बिरयाणी जी विक्रेक दवरता शॉपांनी तशेंच तोप दवरतात ते आनी एक फावटी आमी चॅक करूंक आयले. आनी लास्ट इयर जेन्ना आमी ही ड्रायव्ह चालू केल्ले तेन्ना हे सगळे चॅक जाल्ले आनी आनी एकदां तांकां परत चॅक केल्या. सो कंपॅरेटिवली जी लास्ट इयर तेंचो कंडिशन आसलेलो आनी आयज जो तेंचो कंडिशन आसा हातूंत इम्प्रुवमेंट आसा. बट नेवरदलेस खंय तांच्यो चुक्यो आमकां थोड्यो मेवल्या. म्हणजे अशे मेजर म्हणटा तो इशू जो आसा ते जे तांचे वर्कर आसा तांचे हेल्थ कार्ड ना कोणाचे. सॅनिटरी कार्ड जे आसता ते इम्पॉर्टंट जो आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटच्या थ्रू इशू जाता. सो विदावट हेल्थ कार्ड ते आसलेले त्या कारणा खातीर तांकां आमी कितें सांगलां एज अ अबांडंट प्रिकॉशन तांणी बंद करचें म्हणून. इमिडियटली तांचो स्टाफ जो आसा तो व्हरून हेल्थ सेंटरान तांचे हेल्थ कार्ड करचे आनी कंप्लायन्स बीन चालू करचें म्हणून. बट अदरवायज जे तांचे स्ट्रक्चरल नॉन कंप्लायन्सीस जे फाटले खेपे आमकां दिसती पडलेले त्या बाबतींत तांचो खूब इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा वीच इज अ पॉझिटीव थिंग. बट एवरी इयर वन स्टेप फॉवर्ड वचपाक जाय म्हणून आमी तांकां अशें एक हेवूय सांगलेले मेसेजूय दिल्ली आसा आनी तांकां हेल्थ कार्ड करून घे म्हणलें. सो टोटल 7 युनिट्स जे आसा मेजर बिरयाणीचे जे आमी हांगा चॅक केल्ले आसा जे करून हेरा जाग्यार सप्लाय करताले आनी हे करताले. 7 6 जाणां आमी बंद दवरपाक सांगलां. मेन रिजन जो आसा तो हेल्थ कार्डाचो आसा. तो एक फावटी तेणें हेल्थ कार्ड केले आनी वॉटर फिल्टरूय 1-2 जाग्यार नासलेले. सो तेवूय तांकां घालूंक लायल्या. कलरूय असो आमकां खंय आयज मेळोंक ना. सो दॅट इज अ गूड थिंग. बरी मेसेज पास जाल्या तुमच्या माध्यमांतल्यान. सर लास्ट टायम आमी पळयलां की जेन्ना तुमी कलांगुटान जेन्ना अशें इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना पळयलां की जे वॉशरूम बीन आसा पळय थंयसर चिकनाचे वेस्ट बीन मेळिल्ले दवरताना अशें कितें आतां रिपिटेड कितें ना अशें कांय ना. सो एटलीस्ट हे फावटी जेन्ना आमी आयिल्ले ते तांणी किचनचा सारकी सेपरेट किचन घेतल्या आनी जे बाकीचे आमचे नॉर्म्स आसा टायलिंग किंवा फ्लोरींग हे केलां मेंटेन. सो इम्प्रुवमेंट आसा. बट एज आय सेड परतो हांव रिपीट करता की दे हॅव टू गेट बेटर. एवरी इयर जेन्ना आमी येता तेणी बेटर जावपाक जाय. सो ह्या इंटेन्शनान आमी तांकां स्टील सांगल्या की तुमी बंद दवरा आनी कायद्याशीर आमी गेले सुद्दां जाल्यार आमकां अशे प्रोविजन्स आसा की विदावट हेल्थ कार्ड अलाव करप ना म्हणून फूड हँडलर्सांक. सो त्या बेसिसाचेर तांकां आमी सांगलां की फूड हँडलर्सांक तांकां सगळ्यांक भायर काडून तेंचे चॅकअप करचें म्हणून. सो जेन्ना फूड हँडलरूच किचनान आसता तो किचन ऑपरेटूच जावंक शकना. सो त्या लॉजिकाचेर तांकां सांगलां आमी. कितकी शॉपां बंद केल्या 6 जाणांक आमी बंद दवरूंक. आउट ऑफ 7 आनी सगळी बिरयाणीची शॉपां बिरयाणी आनी फास्ट फूड. बिरयाणी शवरमा चिकन लॉलीपॉप आनी काय 2-3 चायनीज आयटम. सो हेच मेन. ही आतां बंद केल्या पळय सांजच्या टायमार रातच्या टायमार जे चालू जाता ते. ही आतां बंद केल्या पळय ती शॉपां हेच्या पयलीं बंद केल्या तांकां बंद करूंक ना. लास्ट इयर जेन्ना आमी केल्ले तांकां काय 1-2 जाणांक बंद केल्ले काय हांकां फायन घातलेले तेन्ना तेंचे मेजर नॉन कंप्लायन्स जाले. स्ट्रक्चरल नॉन कंप्लायन्सीस आसले ते हे फावटी ना कमी आसा. सो हांकां कितें सर फायन बीन आसा फायन कांय घालूंक ना. हेल्थ कार्डाक तांकां करपाक आमी टायम दिला कित्याक एनी वीच वेज तेंचे किचन बंद आसा. सो तांकां जो कितें आसा तो मॉनिटरी लॉस जातलोच विदावट द बिजनस.